Halo ramjak so sakan dikon changsa de getal gepa video ni bakna nagimna daldina sunanga ya SBI account ko jerangan state ni ko jakhalenga chemmo warang nanga khandeki thalat nakta minga yan nanthangni experience ni gmonsanga na simana agana takta minga aro anthang yako practical kai niani gmonsa aro ma siani gmonsa sunanga ya video ko abainga mo degimna jerangan na song account jakhalenga chem bana song gpon account ko da kan jenga mo gpon dingthang bank ni account na ko da kan jenga deba jerangan asong SBI ni kuna simang bank jakhalinga chem ba account jakhalinga chemo na simang na ya video de bongsong batyong genne oni gumna simang na mereke khnai rangbo na simang ya problem mo na simang jangnang jana gata ba ya problem mo na simang ga ak jana gata na simang na mereke video ko skip khagija na song khnai rang na gata jothon khabo mo ar na song skirang na gata jothon khabo na simang ko sakan ting skang pa nga molmol na gata khusiong beya deba jerangan na simang dalo sang ni video ko ncheng onde simang channel ko subscribe kai na simang bell icon ko tap be all select kai donang nakta gwal pana be jira ko gita update rang ko na simang no nothing on na simang altui notification ko man sona gita man gen dagim na na simang jerangan ya SBI account ni SBI ni account ko jakhalinga chem mo bana song passbook jakhalinga ba account ya kana gen mo account ko jakhalinga chem na simang namen simsak na gita nangi ne repeng rang ni gman na simang ya jerangan SBI ni account ko jakhala mo wa ko jakalgiparang na simang skathang di na simang bank owner yangi bana suni branch owner yangi na simang kasa pai na simang account statement ko ra phana binne application dingthang application rang ko name application rang ko name na simang account statement ko ra phana be na simang ko skhang pa ya ko agana takta skinga maina na simang dalo yanda ka problem ka ken mo uni gman na simang jerangan skathang na simang account statement na simang application rang ko ni na simang account statement ra na simang ko thangka automatic khatigen mo automatic thangka khatigen uni gman na sunanga agana tinga skathang di na simang riangari na simang account statement ra phana be na sungni bank account ko ba SBI account ko mo maina yan a jagatham ni ko ba jabri ba jagathamrang ni ko na simang account statement ra genchi mongode na song bank account statement ra genchi mongode na ko automatic thangka khatigen mo rchadok ba rchasni dakin na simang jagathamrang ni ko account statement ra genchi mongode rchadok rchasni nangni thangka ko automatic kan ya nangni account ni ko mo chongmata nangni SBI account ni ko bisong didak khangen automatic mo ndakimna jadok rang ni ko na account statement ragen chim ngode jadok rang ni ko raude paita khatis khagena hajal sar chabri ba hajal sar chadok takin angni account ni thangka ko khathiangen mo didak khangen automatic mo uri gaman nasong account statement rana nangegon ba account statement rana gata yangingon na simang bank manager baksa na simang golpo chingna gata nangen mo bank manager baksa golpo chingisa na simang account statement rana nangen chimongonde na simang account statement ko ra apachina na simang ko sakkan tikum mol tenga mo nakin bana anga tangan kamu mukron tangsin kani gaman na simang nangaya video ko nga thariat tinga dagem na mijao bengo mo da dangni riam teng somoy bengo bangkata manden ya kamrang ko ba ye khatarang ko agana mo diga ang sipang jolo dong ba mandirang ban digi nagana mo angni thangka ko de andita khathianga dao mai dakin gamma ko sandiba manjajok maina anga mamang ko takta chim dao anga account statement rachim anga dita jani ko rachim anga dita jani ko rachim angni thangka ko de automatic dida khangai jok mo yande ki agana angni thangka de gamma jok ni agana account statement mamang ra anan mai daki gamma digirang agana mo uni gaman mai mancho nga ya region ko nga ya problem ko nga sandina gata sikjok mo uni gaman sandina skin bana anga bank manager baksa nga golpua bank manager baksa golpon bank manager angni account ko mo uni gaman anga angni account ko ma angni account ko ma ni gaman anga onna bina mo angni account ko onna ni gaman angni passbook ko na mo de gaman angko biya kana na ya problem ko ma sinas bibiyong odi na nga ya problem ko nga mi sokken nimna biya agana mo uni gaman na andita thangka bongen ni agana ndemang banga mamang bongjan diba ye region ko nga apna gata ba sandina gata mancha em bana anga biko agana hamo digimna ongai gen anga account statement ragen yang agan jok digimna account statement ra hamo account statement ra jok paitani ko ana nga jagani ni o jagathamni ko amo jagathamni ko nga account statement ra na simang nga lekha ko misok atna man gen che manga daude angni jakko dongja digimna angni file usamo uni gimna nga daude na simang account statement angni raga ba ko misok atna ta mansing jokne digimna jagathamni ko raun angni thangka ko baita khatchena 600 khati jokmo 600 didak khangjok automatic didak khangjok uni gaman daude na balance check kabun yaga na balance check ka manager ni yaga na ni gaman balance check ka jok balance check ka ora biben angni thangka de khomi angjok 600 mo uni gaman bia
bini computer로 biangna misok kahamo degimna automatic kan ya tangkakora account statement rao khatiangamo uni geman nasimang skatangari din nasimang riangari nasong account statement rapa jachi nasimang ko mola tingane deba gaban binang kudanga agan jengen deba jerangan SBI account ko jakhalinga chemo warang SBI account ko jakalgiparang nasimang skatang riange account statement rapa jaude blong nang sungna ba nambat ken aro save ongbat ken mo dagimna bank manager baksa nasimang account statement nanggen chemongode nasimang golpoin bana nasimang rapa china nasimang ko mola tingamo jerakode ya reason no ba ya muksong ya angni problem mo nasimang sagak jana gata ba jangnang jana gata mo uni geman anga nina mancha ye reason ko masina skmancha ye problem ko mai dakapawni jathing onga ya ko anga masina skmancha account statement rain bana anga angni tangka ko automatic khatianga ko anga mamatna ha biangna misoka hamo bank manager uni geman na simangba yo obostau gak jana gata na simangba na mereke simsak pachin na simang nanga FI shon na san ongaya mo ba ma siat ta san ongaya ma si samsot ta san ongaya mo uni geman jeranga na song SBI account ko jakhalinga chem na simang riang im bana skatang na simang account statement ko rapa jachina na simang ko nga molatinga uni geman nanggen chimongode emergency na simang account statement ko nanggen chimongode bank manager baksa na simang golpo kain bana na simang account statement ko rabo uni geman yo automatic kan ya tangkara khatiaya mo uni geman khatiaya ongja khatinga mo uni geman na simang aida saubade jasni jachetni ko banang ni kham nangani geman na simang jachikni ko bana simara anaba dongamo jachikni ko jachishani ko ragen chimone nangni tangka ko automatic baita hajal na simang ni tangka ko khatianggen mo uni geman na simang riang aris katang account statement ragen chimode haida na simang na ba ya problem ongna ba donga uni geman sa na simang bank manager baksa na simang golpo grchingim na account statement na khanggo ragen chimode nambat ken mo maina na ba ya problem jagak jana gata uni geman sakan tikun mutela na simang ni chakchikya video ko niswani na simang ba daudi ma signok ninga bebira sakan tikun mutela degem na simang ba sumsakki na simang account statement nangen chimode riangin bana na simang rapachina na simang ko nga wiatasan ongaya bana simang na agan samsot tasan ongaya je dakodi ya problemo ba ya obostau gak jana gata mo sakan tikun mutela